बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने दावत व तबलीग के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। एक साहब ने एतराज़ किया है, सवाल नहीं पूछा बल्कि एतराज़ किया है कि औरतों का इज्तिमा बाकायदा मस्जिद से ऐलान होता है कि फला के घर में औरतों का इज्तिमा है, क्या इस तरीके से ऐलान करके औरतों को जमा करना और फिर इज्तिमा करना, क्या ये सही है या नहीं? क्या कहती है शरीयत इस बारे में? दूसरा सवाल ये कि जो खुद दीन का पाबंद ना हो, क्या वो तबलीग कर सकता है या नहीं? शरीयत क्या कहती है इस बारे में? तो देखिए, दावत व तबलीग के कुछ उसूल है। अगर आपने उन उसूलों को समझ लिया होता तो शायद आप एतराज़ ना करते। और मैं कहता हूँ कि अगर आपको दावत व तबलीग पे एतराज़ है तो आप दावत व तबलीग में वक्त लगाए, उलमा के साथ वक्त लगाए, फिर आपको पता लगेगा कि दावत व तबलीग कहते किसको है। दावत व तबलीग ये नबियों वाला काम है, आप इस पे एतराज़ नहीं कर सकते। बहरहाल मैं आपको जो है बता देता हूँ कि औरतों का इज्तिमा करना कैसा है। देखिए, औरतों के इज्तिमे के लिए बाकायदा मर्द हजरात में एक मशवरा होता है किसी भी एक नमाज के बाद कि भाई फला के घर में औरतों की तालीम होगी उस वक्त से लेके उस वक्त तक। और ये भी समझ लीजिए कि तालीम का एक उसूल ये है कि अगर किसी महल्ले में बस्ती में कुछ औरतों का अशरा लगा हुआ है, सहरोजा नहीं अशरा, सहरोजा जो लगा हुआ है, उससे जो है घरों के अंदर इज्तिमाई तालीम नहीं होती कि भाई औरतों का इज्तिमा कर लिया जाए, बिल्कुल भी नहीं। ये दावत व तबलीग का उसूल नहीं है, बल्कि अशरा लगा हुआ होना शर्त है, या अशरे से ज्यादा वक्त लगा हुआ हो, जैसे कि चिल्ला लगा हुआ हो, या फिर जो है 2 मरतबा या 3 मरतबा अशरा लगा हुआ हो, या बैरून मुल्क में 2 महीने लगे हुए हो। तो इस तरीके से एक तरतीब बनाई हुई है। उस तरतीब के तहत, उस उसूल के तहत जो है मशवरे में ये बात तय हो जाती है कि फला के घर में, जिस घर में से औरत का अशरा लगा हुआ हो, उस घर में जो है तालीम होती है, और उस घर का इंतखाब शाम को या किसी भी एक नमाज के बाद मशवरे में कर लिया जाता है। और उसके बाद जो है बाकायदा उस घर के मर्द हजरात को, जो अव्वल तो मशवरे में ही होते हैं लेकिन बिलफर्ज अगर मशवरे में नहीं है, तो फिर उनको बाद में इतला कर दी जाती है कि आपके यहाँ फला वक्त से लेके इस वक्त से लेके इस वक्त तक फला दिन जो है तालीम होगी, औरतों का इज्तिमा होगा। तो उस घर के अफराद जो मर्द है वो सब के सब उस वक्त, जिस वक्त जो तय हुआ है कि इस वक्त से औरतें आना शुरू होगी और ये वक्त जो है खत्म होगा, और खत्म के बाद औरतें चली जाएगी, इस दौरान जितना भी वक्त है इसमें मर्दों की एंट्री उस घर के अंदर ममनू है, मना है, बिल्कुल भी दाखिल नहीं हो सकते। तो ये एक उसूल है। अब आप इसमें खुद फैसला करें कि जब उस घर के अंदर मर्द होगा ही नहीं तो गैर महरम का तो वहां सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा सवाल ये कि भाई ये जायज है या नहीं, तो सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फतावा उस्मानी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 271-272 में इस मसले को बखूबी जो है तहरीर किया है, बखूबी इसका जवाब दिया है। देखिए, अगर औरतें बाजार में जाती है, किसी गैर महरम से बात करती है, तब आपको जो है एतराज नहीं होता। आपके घर की औरतें बाजार में घूमती है, दुकानदारों से बातें करती है, हालांकि और हंस के बातें करती है, इस कदर अल्लाह माफ फरमाए इस अंदाज में बातें करती है कि दुकानदार रेट कम कर ले, भाई जी हम तो आपके यहीं से लेके जाते हैं, हंस के बातें करती है, चेहरा खोल के बातें कर रही होती है। तो उस वक्त आपको किसी गैर महरम का ख्याल नहीं आता कि आपके घर की खवातीन गैर महरम के सामने किस अंदाज में बैठी हुई बात कर रही है। एतराज़ करना बड़ा आसान है। मैं कहता हूँ कि आप अपने घर के हालात देखें, एतराज़ नहीं किया करते किसी पे। बहरहाल मैं जवाब दे देता हूँ। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने औरतों के इस तरीके से इज्तिमा करने के बारे में क्या फरमाया है कि अगर औरतें पर्दे का एहतमाम के साथ तबलीगी इज्तिमा में जाए तो जायज़ है, बल्कि बहालत मौजूदा जैसे कि बाजारों में फिर रही है नंगे सर
اور ادھر جو ہے کہیں شاپنگ مال میں کہیں ادھر ادھر، اس طریقے سے گھومنے سے بہتر ہے کہ بحالت موجودہ میں ایسے اجتماع میں عورتوں کی شرکت مفید ہے، جانا چاہیے، باعث اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور امید ہے کہ اصلاح بھی ہو جائے گی، پردے کا اہتمام کرنے والی بھی بن جائے گی، ان کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ اور شوہر کے حقوق کیا ہے، اولاد کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے۔ بازار میں جو ہے نا تربیت نہیں ملتی، بازار میں آپ کو سامان مل سکتا ہے، بازار میں آپ کو کتاب مل جائے گی، کاپی مل جائے گی، چاک مل جائے گی، سلیٹ مل جائے گی، لیکن تربیت نہیں ملے گی۔ تربیت جو ہے دین کے دائرے میں رہتے ہوئے ملے گی۔ لہذا آپ کا اعتراض بے بنیاد ہے، آپ نے اپنی جہالت کی بنیاد پہ اعتراض کیا ہے، اس لیے آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ آپ پہلے دعوت و تبلیغ کو سمجھے تو صحیح، جا کے دعوت و تبلیغ میں وقت لگا کے تو دیکھے، پھر آپ اپنے گھر کے حالات دیکھنا، اور جو گھر وقت لگا چکے ہیں ان کے حالات دیکھنا، آپ کو خود جو ہے فرق محسوس ہو جائے گا۔ دوسرا سوال جو کیا ہے کہ کیا جو خود دین کا پابند نہ ہو وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتا ہے یا نہیں، تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کا جواب دیا ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے امت کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بالکل کر سکتا ہے، بالکل جو ہے تبلیغ کر سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے جب ہم کسی چیز کی دعوت دیتے ہیں تو اس کے اثرات ہمارے اندر بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بال لیجئے، اس کو دیوار پہ مارے تو دیوار پہ جو ماریں گے دیوار پہ بھی نشان چھوڑے گی وہ، اور ہمارے پاس واپس بھی آئے گی۔ یہ مثال ہے اس کی۔ تو اگر کوئی شخص دعوت دے رہا ہے تو جس کو دی ہے اس پہ بھی اثر ہوگا، اور ہمارے پاس اس کا اثر واپس آئے گا۔ اس لیے جو دعوت کا کام کر رہے ہیں یہ عیب تلاشی نہ کرے، دعوت کا کام نہ کرنے والے عیب تلاشی نہ کرے کہ بھئی عیب زوئی میں لگ جائے، عیب زوئی کرنے لگے کہ بھئی یہ جو ہے کس طریقے سے کس انداز میں جو ہے خود تو پابند نہیں ہے اور دوسرے کو تلقین کرتے رہتے ہیں دعوت و تبلیغ کی۔ تو دیکھیے یہ آپ کا اعتراض بے بنیاد ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ وہ شخص بھی تبلیغ کر سکتا ہے، بالکل اس کے لیے بھی جائز ہے، لیکن وہ خود بھی پابند رہے، اس کے اوپر خود بھی دین کا پابند رہنا واجب ہے، یہ بھی ساتھ میں قید لگائی ہے۔ امید ہے کہ آپ کے یہ دونوں مسئلے، دونوں اعتراض حل ہو گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔